वेलकम बैक. बड़ी मजेदार डिस्कशन चल रही थी लेकिन आप आ गए वापस तो, लेकिन इसको कंटिन्यू रखेंगे, आगे बात करते हैं. अब जी साहिर से हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि आपको पता है मॉर्निंग शोज, यही बात कर रही थी मैं, इतने सारे मॉर्निंग शोज हो गए हैं, हर चैनल पे एक मॉर्निंग शो है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ होस्ट. आप खुद एक मॉर्निंग शो कर चुके हैं, बड़ा अरसा करने वाला हूँ, दोबारा करने वाला हूँ. एवरीबॉडी वी मस्ट बी वेटिंग फॉर यू फॉर कंपटीशन और आ जाएगा. अच्छा मेरे किसी से कंपटीशन नहीं, मैं सच्ची बोलता हूँ. हैंड्स डाउन एंड हैंड्स अप, यू नो, इट्स एज सिंपल एज दैट. तो हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें होस्ट की और आपने उनको फिर कमेंट देने हैं कि जी कौन से हैं और मैं आपसे पूछती जाऊंगी, आप बताते जाइएगा. ठीक है जी, दिखाइए जी. ओके. अंबर खान. अंबर खान वर्स्ट ड्रेस्ड, बेस्ट ड्रेस्ड, ये आपके पास लिस्ट है, आप उसमें से बोल सकते हैं. अच्छा ये अब तुम मरवाओगी मुझे इन सबसे, ऑल माय फ्रेंड्स. क्विक. आई थिंक बेस्ट स्माइल. बेस्ट स्माइल, ओके जी. बेस्ट स्माइल गोज टू अंबर खान. आगे जी, आगे बढ़े. आयशा सना. 29, नंबर 29. नंबर 29 इज मोस्ट कंफ्यूज्ड. आई एम सॉरी इन लोगों ने, आई एम सॉरी आयशा, मुझे इन लोगों ने ये सब कुछ दिया हुआ है. बोलना, आपने बोलना सच. ओके जी. मोस्ट कंफ्यूज्ड आयशा. अच्छा जी, आगे नेक्स्ट दिखाएं. फैसल कुरैशी. फैसल कुरैशी इज let's see what you say. I think 30. Best chatterbox. He's really funny. He's really funny. मतलब I like when he talks. तो मुझे अच्छा लगता है. मजेदार और funny, मजेदार. वो उसकी बड़ी wit है. He's very spontaneous. Very spontaneous. So I think best chatterbox. Yes. अच्छा, और एक बार जो आपने यूज कर लिया वो दोबारा नहीं आपकी. ठीक है ठीक है जी. आगे जी, नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़े. फराह खान. फराह खान ही है ना? हाँ. फराह हुसैन. सॉरी. I think most polite. Most polite. She most is. polite हो गई. She is, and she really is. Good. Very good. शो में काफी अरसे से उनका शो देखती हूँ, बड़ा अच्छा करती हैं. जी आगे बढ़ते हैं. जुगन काजिम. जुगन काजिम. यार ये क्या है यार? ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता. इनको हमने ऑप्शन भी बड़ी मजेदार दी है अभी, इसलिए जरा. जुगन काजिम का, आई एम सो सॉरी जुगन, आई हैव नॉट इवन वॉच्ड वन शो ऑफ योर्स. तो लेकिन ऐसे क्या है? आई हैवंट वॉच्ड यार. उठते नहीं है ना आजकल. अच्छा. ड्रामा क्वीन, बेस्ट. तुम लोगों ने चीजें ऐसी रखी हैं. वर्स्ट वॉइस, वर्स्ट एक्सेंट, वर्स्ट. जुगन काजिम शुड बी. नहीं आप कुछ भी बोल दो जल्दी से. जल्दी बोल दो. हाँ जी. अच्छा, जुगन काजिम आई गेस बेस्ट आईज. बेस्ट आईज. यस, आई डोंट नो. नाइस. आगे बढ़े जी. ये है जी मायरा खान. मायरा खान, शी इज डूइंग अ मॉर्निंग शो. I swear. Good morning. Good morning, Myra. I'm so sorry. I did not know that you were actually doing a morning show. What can I tell you? I guess if Myra is doing it, then she should be. She could, but in a very positive sense. Very positive sense. Best drama queen. In a very positive way. अच्छा, best drama. If she's doing it, then she's the best drama queen. ठीक है जी. आगे बढ़िए, आगे जाइए. माया खान. माया खान. बहुत लंबा सुबह हो गई मामू, जल्दी करे. सुबह हो गई मामू. अच्छा यार, I guess best sense of humor. Best sense of humor जी for माया खान. आगे चले जी, और कौन है? नादिया खान, the pioneer of morning show. Whatever it is, I think नादिया खान जो है ना, because उसने स्टार्ट किया था morning show. I don't know कि किसने शुरू किया था, but as far as Nadia is concerned, I think इसमें वो है नहीं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ. बोल दे, चलो जो बोलना चाहते हैं वो आप. Most original beauty. Most original beauty. नादिया खान. Yeah. इसमें से भी कुछ कर दें. हाँ, बस बोल दिया. नहीं? बोल दे. मोस्ट ओरिजिनल ब्यूटी. ओरिजिनल ब्यूटी. घर जाके फोन आने वाला है. नहीं. चले नेक्स्ट चाहते हैं जी. ये है जी निदा यासिर. निदा यासिर. क्रॉनिक गॉसिपर. अच्छा, पता नहीं. क्रॉनिक गॉसिपर तो चले, अभी उन्होंने दे दिया तो वैसे मुझे नहीं लगता वो तो बेचारी कहाँ इतनी गॉसिप करती है. अच्छा जी, चले
اگلی ہو میں آ گئی میرے منہ پہ اب کیا کہیں گے آپ سچ بات کہنی چاہے مجھے برا لگے موسٹ فیوریٹ. Oh, that's so sweet. Thank you. You see? مکھن مکھن کا ٹرک میری طرف بھیج دیا انہوں نے. That's so sweet of you. Thank you. Nila, I'm so sorry. I didn't mean that. ان لوگوں نے جو مجھے دیا ہوا ہے وہ دیا. In all very good sense. آگے بڑھتی. In all very good sense. ہاں جی. ساحر لودھی. اس میں ہے نہیں the greatest. اس میں ہے نہیں. I mean, this has to be the greatest, man. The greatest that ever lived. میں بتا رہا ہوں میں ایک بات بولتا ہوں No, I'm being very honest. I am the greatest. When I leave media, I'm not going to miss media. Media is going to miss me. Oh, why should you leave media? Watch this. نہیں, one day I will. اقبال کی ایسی اسٹیٹمنٹ 105 years later. 105 سال کے بعد. زندگی عطا فرمائے. جی آگے بڑھتے ہیں. یہ کون ہے؟ ثنا طارق. ثنا طارق. کتنا ٹائم یا کیا ہے یار یہ did I use best flirt? نہیں. No. Okay, best flirt. بیچارے کی شادی ہو گئی ہے وہ. I'm sorry. Let's change it. Most elegant. Sorry. کیا ہے یار کتنا مشکل کر دیا ہے میرے لیے. نیکسٹ جی. سویرا ندیم. Savera Nadeem. Can I use 29 again? 29. Most confused? Yeah. Okay, most confused. Please, ہاں. Most confused. ویسے آپ نے دونوں جو مجھے بڑی دونوں ہوسٹ عائشہ ثنا اینڈ سویرا ندیم. عائشہ کے لیے تو ایسے میں نے بولا. Very good. عائشہ is very good. بڑا اچھا انہوں نے تو award بھی PTV بیسٹ اینکر آف دی ایئر بھی لیا. اچھا آگے چلتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. But I personally like Savera Nadeem as well. Your sister is there. 8 and 9. Most intelligent and most beautiful. اچھا آپس میں رکھ لیں. میں بیسٹ ہوں. آئی ایم دا گریٹسٹ اینڈ شی از دا موسٹ. اینڈ یو آر دا موسٹ فیوریٹ. دیٹس سو سویٹ. لیکن شی از موسٹ انٹیلیجنٹ اینڈ یہ تو غلط بات ہے اور کسی کو آپ نے تعریف ہی نہیں کی. دیکھیے جی مجھے گھر جانا. بہت ویری بائسڈ. آئی سویئر ٹو گاڈ. نیکسٹ جی آگے. نہیں نہیں آئی ایم ناٹ بائسڈ. اچھا موسٹلی تو میں نے کسی کے میں آئی ایم دا رانگیسٹ پرسن ٹو آئی ہیونٹ سین دم. چلیے جی آگے بڑھیں. عروج ناصر. عروج ناصر. یہ لاسٹ ہے جی. یہ لاسٹ ہے. ہاں جی. Have you seen her show ویسے؟ No. Surprisingly. I did a show with her. میں اپنے بھی کامنٹ ساتھ ساتھ دے رہی ہوں نا کہ کیا کیا ہے. Okay. So I guess I'm going to use 27 again. Most original beauty. 27 most original beauty. Original beauty. عروج ناصر کے جی پرسنلی میں میرا پرسنل جو ایکسپیرینس رہا جیسا میرا 2 لوگوں کے ساتھ رہا جن میں سے ایک سارے لودھی ساتھ بیٹھے ہیں جن کے شو کے بعد میں نے آئی سیڈ آئی ہیڈ اے گریٹ ٹائم اینڈ آئی ہیڈ اے بگ ریسپیکٹ فار یو اینڈ دا ادر پرسن واز عروج ناصر. بیکاز بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو انٹرویو لینے کا مطلب آپ کے اندر سے بات نکالنے کا فن آتا ہو. اینڈ شی میڈ می کرائی. میں سوچتی تھی یہ کیا کرتی ہے اور اس نے پتہ نہیں میرا کیسے انٹرویو لیا اینڈ آئی کرائڈ آن دا شو. میں نے کہا تو سلام ہے اس عورت کو بٹ بہت اچھی لڑکی ہے. مزیدار انٹرویو تھا. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ جی آپ کی فیوریٹ ایکٹریس کون ہے پاکستان میں؟ سچی پوچھنا. میرا, ریما, ریشم. I think it has to be Reema and then you. Reema and you. Seriously, you are awesome. You're unbelievable. You're unbelievable. Oh, that's so sweet. But and I'm not just saying it because I'm on your show, and you know that. And you know that. So I think and I don't know why you didn't do movies. مجھے سمجھ میں نہیں آتا. Because کیوں نہیں کی تم نے؟ Because پاکستان کے اندر we needed you. And the other one is definitely Reema. Reema is someone that I think the movies can rely upon. وہ کر سکتی ہیں وہ سب کچھ. لیکن اب موویز کا وہ وقت بھی جو ہے نا ختم ہو گیا. آپ کو موویز کرنے کا شوق؟ بہت زیادہ. In fact I'm doing it so. اچھا you doing it? Doing couple of movies. کس کے ساتھ؟